इधर मैं तेन हिसाब दे मैं जनाज कहा था एक मैंने इतने मार देता तेरे को मैं हिसाब लवा साले को मस्जिद में आके आपके जो है मार पिटाई की गई है। मुझे जो है ना मारने की धमकियां दी गई हैं। ये बच्चा बेहोश हो गया था, काफ़ी देर तक बेहोश रहा है। अभी भी इसको सांस की तकलीफ़ होती है। उसी दिन के बाद अभी भी इसका सांस जो है ना उखड़ता है और ये बच्चा बहुत घबरा गया था। बचाने की कोशिश की थी वो हमें डंडा दिखा के अंदर बंद कर दिया था। आप लोगों को अंदर बंद कर दिया था? मुझे नहीं रोना नहीं। ये बच्चा था उस टाइम मौके पे जो बेहोश हो गया था और मुसलसल अभी भी जो है बच्चे की हालत आप देख रहे हैं, बोला नहीं जा रहा बच्चे से और बच्चा रो रहा है। ਇਹ ਕੁੱਤੋਂ ਕਿ ਬਣਦਾ ਮਾਂ ਬਚਤ ਤੇ ਗੱਲ ਪੈਣਾ ਜੇ ਕੋਈ ਬਦਈ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਗੱਲ ਪੈਣਾ। ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਡਰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਭਰੀ। ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਯਾਰ ਬਣ ਜਾ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ। ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਬਣ ਜਾ ਬਦਈ। ਮੈਂ ਬਦਈ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਸਿਲਾ ਮੈਨੂੰ ਆ ਮਿਲਣ ਡਿਆ, ਮੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਮੇਰੇ ਗੱਲ ਪੈ ਗਿਆ। ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖੋ ਜ਼ਾਲਮ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਕਿਹੜਾ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਮਾਸ਼ ਸਮਝਦੇ ਆ। जिस इमाम के पीछे लोग अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद करते हैं, उसी इमाम को तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। जब कारी साहब बिल्कुल बेहोश हो जाते हैं ना, फिर छोड़ते हैं, कहते हैं कि होन देखांगे कौन तेरी मुकदमे दी पैरवाई करेगा, देखांगे कौन तेरे पीछे आएगा। फिर जब कोई पीछे आता है फिर उनको भी जान से मार देने की धमकी दी जाती है, उनके घर के सामने जाके फायरिंग की जाती है। रमजान का महीना है, आप इमामत छोड़ दें। और पूरा गांव कह रहा था भी आप इमामत ना छोड़ें। ये जो चौधरी हैं ये कह रहे थे कि गांव मस्जिद छोड़। जी मस्जिद छोड़ दें। मैंने उनको कहा भी बात ये है कि जब सब राजी हैं तो आप ऐसे तो ना कहें। हालांकि मैं एक दिन 2 दिन पहले जो है ना 10 बुज़ुर्गों को लेकर, तकरीबन 15 बुज़ुर्ग थे हमारे जमाती थे, फजर की नमाज के बाद इनके घर पर माजरत भी करके आया हूँ और उसके बाद भी मुझे माफ़ी नहीं दी गई। जिन लोगों ने आपको तशद्दुद का निशाना बना, इनके घर गए थे आप? जी मैं इनके घर गया था और मैंने माजरत की है। माजरत का ये है कि मैंने उनका कहा भी माह रमज़ान आ रहा है, आप आ जाएँ, नमाज़ पढ़ें और दूरियाँ जो है ना हम ख़त्म करते हैं। आपके दिल में अज़ेन में कोई बात है, इस चीज़ को ख़त्म करें। तो उन्होंने बस सवाल यही था कि आप मस्जिद छोड़ दें, मस्जिद को छोड़ा जाए। तो फिर इतनी रंजिश थी, मस्जिद छोड़ दे, अल्लाह का घर है, आप इमामत करवा रहे हैं 10 साल से, आप बता रहे हैं कि बच्चों को हाफिज़ कुरान बना दिया है, बच्चियों को हाफिज़ कुरान बना दिया है और आप बुजुर्गों के भी उस्ताद हैं। लेकिन कर सब ये मसला यहाँ पे ख़त्म नहीं है। बात इस तरह की है कि जिसके पीछे सदाएं बुलंद होती हैं अल्लाह अकबर, उसकी तो जो है लोग इज़्ज़त करते हैं, उसको तो अपना जो है हकीकी बाप भी माना जाता है। उस्ताद तो हकीकी बाप होता है ना। तो वो क्या आप ये समझते हैं कि आपको तशद्दुद का निशाना बनाया, इसके रीज़न क्या है? रीज़न तो इतना बड़ा नहीं था इशू। देखें यहाँ जो है ना चक में जो एक रिवाज है कि यहाँ इमाम की तनख्वाह नहीं होती, ठीक है। यहाँ इमाम सरकारी ज़मीन है 2 किले, तो वो जो है ना उसका जो ठेका होता है वो इमाम को दिया जाता है। और मैंने इशू यही था, साल पहले के बाद मैंने कही थी भी मेरा जो है ना वो बनता है वो दिया जाए, तो मेरा हक बनता है। तो इसी बात के वो यानी नमाज छोड़ दी कि हमने जो है ना ये कारी साहब ने मांग लिए हैं। हालांकि मैंने अपना हक मांगा है और मैंने कोई ये भी, और ये पूरा चक गवाह है, मैंने कभी दुकान से उधारा सौदा भी नहीं लिया। मैंने नमक का 1 पैकेट भी उधारा कभी नहीं लिया। हमारे उस्ताद फरमाया करते थे जो रेडी वाला हो ना, रेडी वाला जो रेडी लगाता है वो गरीब होता है, उससे की रेडी से 1 टाफ़ी भी नहीं उठानी, ठीक है ना। यानी इतनी खुददारी हमारे बुज़ुर्गों ने हमें सिखाई है। और मैंने सिर्फ हक मांगा था, वो हक मेरा गुनाह बन गया। वो जो है ना नमाज छोड़ी गई। उसके बाद जो है ना यही बार बार कहा गया ये जो है ना मस्जिद को छोड़ना पड़ेगा, मस्जिद को अब मैं यहाँ का क्योंकि रिहायशी हूँ, मैं अल्हम्दुलिल्लाह DPO राशिद हिदायत साहब और DSP सैयद ज़ाहिद गिलानी शाह साहब और उसके बाद SHO थाना शबोर जनाब जैद साहब, उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह मुझे रिस्पॉन्स दिया है। और मैं ये नहीं कहता कि उन्होंने मेरा साथ नहीं दिया, अल्हम्दुलिल्लाह साथ दे रहे हैं। लेकिन मैं ये कहूँगा कि आइंदा आइम्मा के लिए तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए। लेकिन कारी साहब जो तशद्दुद करने वाले लोग हैं उनका पहले तो हमें नाम बताएं। हमारी आवाम जो है वो सोशल मीडिया पे देख रही है कि फ़लाँ मस्जिद में इमाम को मारा गया है,
کہ فلاں مسجد کے جو ہے امام کو اتنا تشدد کا نشانہ بنایا گیا کہ لوگ اٹھا کے چلا رہے ہیں اس کو. مدرسے کے ہمسائے ہیں اور ان کا جو میں نے زمین خریدی ہے مدرسے کی, میں نے خود مول خریدی ہے, اپنے پیسوں سے خریدی ہے الحمدللہ. مجھے یہ نہیں کہ کسی نے دی ہے, ان کے ہی خاندان حاجی طاہر صاحب جن کو تارا کہا جاتا ہے, ان سے میں نے 2 کنال زمین لی ہے اپنے پیسوں سے اور الحمدللہ مدرسہ کھڑا کیا ہے. آج کئی بچے حافظ قرآن بن گئے ہیں اور الحمدللہ آپ کو ایک اور بات سن کر آپ کو یہ ہوگی کہ الحمدللہ ان کی بچیاں بھی منہ سے پڑ گئی ہیں. جن لوگوں نے تشدد کا نشانہ بنایا ہے, یہ جن کی تصویر ساتھ دیکھ رہے ہیں نا, یہ اتنے ظالم ہیں, ان کی بچیاں بھی اسی قاری صاحب سے پڑھ کے گئی ہیں. پھر اسی قاری صاحب کو, اور تانوں شرم نہیں آئی, خدا دا خوف نہیں سی تواڈے اندر؟ یہ اپنی بیٹیوں کے استاد کو بھی جو ہے تشدد کا نشانہ بنا ڈالا ہے. ملزم تو 2 ہی گرفتار ہیں, ساجد بھائی اور زید صاحب. جی یہ دونوں جنہوں نے مجھے تشدد کا نشانہ بنایا تھا. تو آپ لوگ بات کا اندازہ لگا لیں, تشدد بھی ہوا اور پھر بھی بھائی کے الفاظ نکل رہے ہیں. انسانیت مر جائے گی یہ سن کے. اور میں آگے جو ہے نا یہ صرف تحفظ مانگنا چاہتا ہوں. میں کیونکہ یہاں کا رہائشی ہوں اور مجھے جو ہے نا مارنے کی دھمکیاں دی گئی ہیں اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اب یہ تمہارا مدرسہ, یہ سسٹم اب ہم نہیں چلنے دیں گے. مجھے دھمکیاں دی گئی ہیں. میں اپنے حکومت سے اپیل کروں گا اور اداروں سے اپیل کروں گا کہ مجھے جو ہے نا پورا تحفظ دیا جائے, تاکہ آئندہ دیکھیں نا, اگر ہم امام ہیں, اگر ہمارے کردار پر کوئی آنچ آتی ہے نا تو میڈیا کیا پتہ نہیں کون کتنی جو ہے نا شور شرابہ ہوتا ہے, یار وہ مولوی نے غلطی کر لی, آئے نے غلطی کر لی, اس طرح تو نہیں کرنا چاہیے سی. تے ویکھو جی اسی الحمدللہ ساڈے بزرگاں نے, ساڈے والدین نے الحمدللہ تربیت کیتی ہے. ایتھے چھوٹے سب تو چھوٹا بچہ جڑا نا 12 سال دا اس چک دا حافظ قرآن بنیا ہے اور اس ٹائم بچے الحمدللہ باری تراویح بھی سنا رہے ہیں. ٹھیک ہے نا جی, الحمدللہ روزانہ اکائی. اور ساڈی وید مسجد ایسی ہے, بہت بڑی جامع مسجد گلزار مدینہ 46 ٹویل دی. ایتھے الحمدللہ صبح دی ٹائم یعنی پوری مسجد بھری ہوندی ہے. ٹھیک ہے نا, اور اسی تعلیم بالغہ دا بھی الحمدللہ اہتمام کیتا ہے کہ بڑے چھوٹے نماز دا طریقہ, غسل دا طریقہ. اور دوسری گل یہ ہوندا نا مذہبی لڑائی, ایتھے کوئی مذہبی لڑائی نہیں ہے. ایتھے جڑے کہندے نا وابی سنی, ایتھے وابی سنی والی گل ہی کوئی نہیں. وابیاں دے بچے الحمدللہ میرے کو قرآن حافظ ہوندے پے نے. ہاں جی, ان کی بچیاں الحمدللہ انہاں دیاں بچیاں پڑھدیاں پیاں نے. ایتھے اسی جدوں دے آئے ہاں وابی سنی دا اسی فرق ہی نہیں رکھیا. ٹھیک ہے نا, جو وہ سارے جو ہے نا محبت کرتے ہیں, پیار کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا کلو مسلم سوا, یعنی سارے مسلمان برابر. المسلم و اخو المسلم, مسلمان کا بھائی ہے. یہ درد الحمدللہ دیا ہے. اور ہم نے یہ مذہبی جو لڑائیاں شاید پہلے ہوتی ہوں گی, ہم نے یہ چیز ان بچوں کے ذہن سے بھی نکال دی الحمدللہ. تو لیکن میں آپ کا بھی شکریہ, آپ تشریف لائے. تو میں پھر بھی یہ عرض کروں گا کہ تحفظ جو ہے نا ہمیں حکومت کی طرف سے بھرپور ملنا چاہیے. اور الحمدللہ مشکور بھی ہوں, انہوں نے ہمارے ساتھ بھرپور تعاون کیا ہے. مسجد میں آ کے آپ کے جو ہے مار پٹائی کی گئی ہے. مجھے آخری جو ہے نا وہ کہتے ہیں لمحے تک انصاف چاہیے. آج میں امام ہوں, کل کو کسی اور امام پر ظلم ہوگا. ٹھیک ہے نا, تو میں یہ بار عرض کر رہا ہوں, بالکل مجھے تحفظ اب دیا بھی گیا ہے. اور مزید جو ہے نا میں کہتا ہوں کہ آئندہ اس چیز کی بالکل روک تھام ہو اور ان لوگوں کے ذہن سے بھی یہ چیز نکالی جائے بھی آج کے بعد جو ہے نا ہم نے امام پر ہاتھ نہیں اٹھانا. اب مجھے پتہ چلا ہے کہ یہاں پہ کوئی بھی مدعی نہیں بن رہا تھا. تو بالکل ایسے ہی ہے کہ جو ہے نا پھر چک والوں کی مشاورت سے یہ شفیق صاحب ہیں, یہ مدعی ہیں, یہ بنے ہیں. اور کچھ گواہ بھی ہمارے بنے ہیں. لیکن یہ ضرور ہے کہ درد دل الحمدللہ پورا چک رکھتا ہے. ماں بہنیں بھی رکھتی ہیں, بیٹیاں بھی رکھتی ہیں. الحمدللہ پورا چک جو ہے نا وہ محبت رکھتا ہے, پیار رکھتا ہے. دیکھیں آپ میڈیا والے ہیں, آپ پورے چک میں سے آپ جو ہے نا ہر بندے سے انٹرویو لے لیں. ٹھیک ہے, آج چلو یہ بچے میرے سامنے کھڑے ہیں کہ استاد ہمیں کیا کہے گا. آپ کہیں سے کسی گلی سے بھی آپ انٹرویو لے لیں, اگر کوئی منفی بات میرے بارے میں کرے تو میں جرمدار ہوں. اچھا قاری صاحب یہ بتائیں کہ کتنے بجے کا واقعہ ہے؟ 4 بجے کا واقعہ ہے. جو اس ٹائم آپ کے پاس بچے حفظ کرنے والے موجود؟ جی بچے تھے الحمدللہ. جی ایک بچہ چھوٹا جو ہے نا یہ کھڑا ہے, انس جو ہے نا یہ بچہ بے ہوش ہو گیا تھا, کافی دیر تک بے ہوش رہا ہے. ابھی بھی اس کو سانس کی تکلیف ہوتی ہے. اسی دن کے بعد ابھی بھی اس کا سانس جو ہے نا اکھڑتا ہے. اور یہ بچہ بہت گھبرا گیا تھا. بچانے کی کوشش کی تھی؟
की थी, वो हमें डंडा दिखा के अंदर बंद कर दिया था। आप लोगों को अंदर बंद कर दिया था? तो रो क्यों रहे हो? क्यों रो रहे हो? क्यों रो रहे हो? कितनी देर से कारी साहब के पास पढ़ रहे हो? मुझे ओए नहीं, रोना नहीं, रोना नहीं, चुप 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 चुप, रोना नहीं। मुझे साल होने वाला है। साल होने वाला है? पहले भी कभी कारी साहब को किसी ने मारा था? नहीं। तो ये मार के गए हैं साली? हाँ जी। आपने जो इनको बोला नहीं कि मेरे उस्ताद को ना मारो? हमें अंदर बंद कर दिया था। अंदर बंद कर दिया था? हिफज कर रहे हो? नहीं, अभी नाजा करूँगा। नाजरा कर रहे हो? इसी गांव के हो आप भी? हाँ जी। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अंस। मोहम्मद अंस नाम है? हाँ जी। तो क्या कहना चाहते हैं? मरियम नवाज शरीफ देख रही है, ये कार साहब को मारा इन लोगों ने, 2 जने द्वार कूद के आए, बाकी दरवाजे से आए। अच्छा, बाहर से दो दरवाजे मतलब कूद के आए, दरवाजे से एंटर हुए, बाकी ऊपर से? हमें डंडा दिखा के अंदर बंद किया, तो हम खिड़की खोल के निकले ना, जब एक बच्चे को हम द्वार से गुदाने लगे थे, लेकिन वो मदरसे के चारों तरफ खड़े थे। फिर हमने गुदवाया नहीं इस बच्चे को। ये जालिम है वैसे। हाँ जी। मरियम नवाज देख रही है, क्या कहना चाहते हैं? सीसीटीवी देख रही है। हमें साफ चाहिए। इंसाफ चाहिए। आपके बाबा को कोई अगर तशद्दुद का निशाना बनाता तो आप उसके लिए क्या करते? मैं साफ चाहता। इंसाफ ही चाहते थे। ये बच्चा था उस टाइम मौके पे जो बेहोश हो गया था, और मुसलसल अभी भी जो है बच्चे की हालत आप देख रहे हैं, बोला नहीं जा रहा बच्चे से, और बच्चा रो रहा है। कैसे ये मामला पेश आया जी? ਭਾਈਜਾਨ ਮਾਮਲਾ ਅਸਲ ਤੇ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਜਨਾਜ਼ਗਾਹ ਦੇ ਪੈਸੇ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ। ਰੌ ਨਸਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਸ਼ਫੀਕ ਕੋੜੀਪਾਲ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੌਧਰੀ ਸੀ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਕੋ ਅੱਧੇ ਕ ਲਾਏ ਤੇ ਅੱਧੇ ਕ ਖਾ ਲਏ। ये जनाज़गाह ਜਨਾਜ਼ਗਾਹ ਦੇ ਇਧਰ ਰਾਮਨਾਥ ਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਦੇਵਾਂ ਜਨਾਜ਼ਗਾਹ ਦਾ ਇੱਕ ਅਰੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇਰੇ ਕੋ ਮੈਂ ਹਿਸਾਬ ਲਵਾਂ ਸਾਲੇ ਕੋ। ਸਰ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਮਾਤ ਵੀ ਕਰਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨੇ ਕੁਰਾਨੇ ਪਾਕ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਰਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ। ਔਰ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਡਰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਭਰੀ। ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਯਾਰ ਬਣ ਜਾ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ। ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਬਣ ਜਾ ਮਦਈ। ਮੈਂ ਮਦਈ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਸਿਲਾ ਮੈਨੂੰ ਆ ਮਿਲਣ ਡਿਆ, ਮੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁੰਦੇ ਮੇਰੇ ਗਲ ਪੈ ਗਏ। ऐसे ही है, बिल्कुल आ गए हैं, मारने के लिए आ गए। ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਕਰਨ ਡਿਆ ਰਿਹਾ। वो तो हमें मारने लगे थे। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਚੌਧਰੀ ਸ਼ਫੀਕ ਘੋੜੀਪਾਲ, ਉਹ ਗੱਲ ਪੈਣ ਡਿਆ। अच्छा, ये मामला क्या है? असल मामला क्या है? लड़ाई किस तरह स्टार्ट हुई है? ਅਸਲ ਮਾਮਲਾ ਜਨਾਜ਼ਗਾਹ ਦੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਖਾਦੇ ਜੀ। ये जो ਉਹ ਮੰਗਦੇ ਸਨ मारने लगा था अभी। ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਹੀ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੱਲ ਪਏ ਨੇ। ਅਸਲ ਮਾਮਲਾ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਾ ਖਾ ਲਏ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਨਾਜ਼ਗਾਹ ਵਾਲੇ ਪੈਸਿਆਂ ਚੋਂ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਠੇਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸਾਲ ਦਾ। आप मुदई बने हैं, FIR ਮੈਂ ਬਦਈ ਬਣਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਆ। की कहोगे? मरियम नवाज देखन डी, मरियम तो इस काम ਨੂੰ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਰੀਅਸ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਬੰਦ ਕਰੇ। ਇਹ ਕੋ ਤੁਕ ਬੰਦਾ ਮਾਂ ਬਖਸ਼ ਤੇ ਗੱਲ ਪੈਣਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਬਦਈ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਗੱਲ ਪੈਣਾ। ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਐਸੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਾਨੀ ਭੈਣ ਦੇ ਗਾਲ। ਹਲ ਪੈਣ ਡਿਆ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰੀ। ਹਾਂ ਤਾਂ ਵੇਖ ਲਓ ਫਿਰ, ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਬੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਗੱਲਾਂ। ਅੱਛਾ, ਜ਼ਾਲਮ ਨੇ ਵੈਸੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖੋ ਜ਼ਾਲਮ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਕਿਹੜਾ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕੇ। ਕੀ ਕੀਤਾ ਆਪ? ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਨਾ ਇੱਥੇ ਲੜਾਈ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਹਨੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ। ਝੂਠੇ ਚੈੱਕ ਸਟਾਮ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪਈਆਂ, ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਪੇ। ਅਲੀ ਮਹਿਰ ਘਰੋਂ ਬੰਦੂਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ। ਆ ਮੇਰੇ ਕਦਮ ਤੇ ਫੈਰ ਵੱਜਾ, ਹਲੇ ਤਾਈਂ ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਲੇ ਹੈਗੇ। ਝੂਠਾ ਕਰਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਬੰਦੇ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਆ ਭਾਈ ਹੈਗਾ ਨਾਮ ਲੈ, ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਫੈਰ ਕੱਢਿਆ। ਏਡੀ ਬਾਸਰ ਨੇ ਇਧਰ ਨੂੰ ਆਉਣਾ, ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੋ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਮਾਸ਼ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਬਦਮਾਸ਼ ਸਮਝਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਧਮਕੀ ਲਾਈ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ